समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी अछंती, आनंद रे अछंती, कारण आपण होछंती ईश्वर को संतान एवं आशा सहित आपण जीवन को बिताउ अछंती। देखंतु आज आमे देखिबा आदि पुस्तक अध्याय आमे देखिबा आज 11 रु। देखंतु आमे काली जेतेले देखिथिला कि परमेश्वर जितेबले नोह को जहाज भितर प्रवेश करथिबा समय रे जितेले जल प्लावन हैला सही समय रे नोह को परमेश्वर जहाज रो एथारे बाहर करी अछंती एवं जहाँ मध्य अछंती जेते उरगामी जंतु हेउ बा पक्षी हेउंतु से समस्त को परमेश्वर एठारे अनुग्रह करी समस्त को कहिले कि तुमे प्रजावंत हो एवं बहुवंश हो एवं पृथ्वी को परिपूर्ण करी वर्धिष्णु हुआ बोली जेतेले परमेश्वर एठारे आशीर्वाद मध्य देइ अछंती। तापरे जेतेले आमे देखिबा को जाउ अछु जे पृथ्वीर समस्त प्राणी मानकु पक्षी मानकु परमेश्वर और मनुष्य को परमेश्वर एठारे कोन करू अछंती गोटिए नियम स्थापन करू अछंती जहा 11 रे देखिबा। देखंतु एठारे लिखा होइछि आमे तो मानक सहित एही नियम स्थिर करिवु समस्त प्राणी जलप्लावन द्वारा आउ उच्छिन्न हेबे नाही पुणी पृथ्वी की विनाश करबा पई आउ जलप्लावन हेबो नाही। देखंतु भाई भौणी माने जेतेले पृथ्वी रे जलप्लावन हैला एवं परमेश्वर समस्त प्राणी जेते जगत रे वास करथवा जहांक हृदय रे जार जीवन अच्छी से समस्त को परमेश्वर ठारे कौन करें ध्वंस कले पानी द्वारा जल प्लावन द्वारा समस्त को ठारे कौन कले विनाश कले जद्वारा परमेश्वर जितेले देखु अछंती एवं नोह को से अनुग्रह दे पुणी जिते भी जीवजंतु मान अछंती समस्त को सात सात जोड़ा एठारे कौन कर अनुग्रह दे समस्त को जहाज भीतर को प्रवेश करने परमेश्वर नोह को मध्य कही से जीव मानू पशु मानू एवं पक्षी मानू मध्य एठारे बंचाई रखिले एवं समस्ते जेतेबेले जहाज भितर बाहर हेले एवं नोह जेतेबेले परमेश्वर को सामना को जाई सेठारे कौन कले बोली उत्सर्ग करुअछि सेठारे परमेश्वर देखिले कि मनुष्य जन्मरु से समस्त विषय मंद हेले सुधा आमे आउ कौन करिबा नाही जल प्लावन द्वारा केभे मध्य एही जीव जगत को ध्वंस करिबा नाही बोली परमेश्वर एठारे कहि अछंती। एवं देखंतु एठारे स्पष्ट भाव लिखा जाई अछि कि आमे केभे मध्य आउ जल प्लावन द्वारा आमे केभे विनाश करिबा नाही। पुनश्च परमेश्वर कहिले आमे तुम मानक सहित और तुम मानक संगी समस्त प्राणी सहित पुरुषानुक्रमे अनंत काल जाए जो नियम स्थिर करूँ तहिर चिन्ह यही। देखंतु जेतेबेले जलप्लावन द्वारा पृथ्वी को परमेश्वर एठारे ध्वंस करि अछंती तद्वारा परमेश्वर एठारे जेतेबेले ध्वंस करि सारिला पर जेतेले नोह और तांको परिवार बंचिले एवं जीव जगत रे वास करथवा जीव माने पशु माने पक्षी माने बंचिले से द्वारा परमेश्वर एठारे गोटिए नियम एठारे प्राणी मानक सहित पूरा पुरुषानुक्रमे अनंत काल जाए जो नियम स्थिर कलु तहिरे चिन्ह यही। देखंतु जो नियमटी परमेश्वर एठारे स्थिर करि अछंती और सेठारे गोटिए कोन दे अछंती गोटिए चिन्ह दे अछंती आमे मेघरे आपना धनु स्थापन करि अछु ता पृथ्वी सहित आम नियमर चिन्ह हेबो। देखंतु जेतेबेले परमेश्वर एठारे गोटिए नियम स्थिर करू अछंती एवं जलप्लावन हेबा समय रे गोटिए कोन कर अछंती चिन्ह एठारे देबा पई परमेश्वर कहि अछंती एवं से मेघ धनु एठारे स्थापन करूअछि बोली कहि अछंती। देखंतु जेतेले बेसी परिमाण रे वर्षा होई थाए आमे जहा देखि थाउ जहा को इंद्रधनु बोली आमे कहि थाउ एहा होछि मेघधनु। एहा परमेश्वर जेतेबेले नोह और परमेश्वर को भितर गोटिए परमेश्वर नियम स्थापन कले एवं मनुष्य को जलप्लावन द्वारा के मध्य ध्वंस करिबी नाही बोली सेटा कोन करि अछंती परमेश्वर एठारे गोटिए मेघधनु स्थापन करि अछंती एवं जेतेबेले आमे पृथ्वी उपरे मेघ संचार करिबा सेतेबेले सही धनु मेघरे देखा जिवो। देखंतु जेतेबेले वर्षा हेबो मेघ जेतेबेले उठिबो सेतेबेले आमे सेठारे कोन हेबो मेघ धनु एठारे देखा जिवो बोली परमेश्वर कहि अछंती तहिरे तो मानक सहित ओ मांस विशिष्ट समुदाय प्राणी सहित आमर जो नियम अछि ताहा आमर स्मरण हेबो तहिरे सब प्राणीर विनाश थाके जलप्लावन आउ हेबो नाही। देखंतु जो मेघधनुटी जो चिन्ह परमेश्वर दैछंती से मेघधनु एथिपाई दै अछंती कि जेतेबेले मेघ जेतेबेले उठिबो सेतेबेले जेतेले पानी वर्षा हेबार संभावना अछि बा पानी वर्षा हेउ अछि
ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମେଘଧନୁ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମେଘଧନୁକୁ ଦେଖି ମଣିଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଘଧନୁ ସେଠାରେ ଦେଖାଯିବ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ ସେହି ମେଘଧନୁକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରିବେ କି ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ଏବଂ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମେଘଧନୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମେଘଧନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଅଛୁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ମେଘଧନୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଏହା ଆଉ ବି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ମେଘଧନୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ନୋହଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଏଇ ମେଘରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ମେଘକୁ ଯେତେବେଳେ ଧନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ତଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମେଘଧନୁ ହେଲେ ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ତହିଁରେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମାଂସପେଶୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଅଛି ତାହା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଦେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମାଂସପେଶୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ତହିଁର ଏହି ଚିହ୍ନ ହେବ। ନୋହଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଜାହାଜର ବହିର୍ଗତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସେମ୍ ହାମ୍ ଓ ଜେଫେଦ ବୋଲି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଣାନର ପିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମେଘଧନୁ ଚିହ୍ନଟିଏ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଅଛି ତଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳପ୍ଲାବନ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୋହଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ମେଘଧନୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ହେବ ସେତେବେଳେ ମେଘଧନୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମେଘଧନୁକୁ ଦେଖି ସେ ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହିତ ସେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ କି ମଣିଷ ଆମେ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଅଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରି ନାହିଁ ବରଂ ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମେଘଧନୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ କିପରି ସେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି କିପରି ସେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଅଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1ରୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଣିଷ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟା କର ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର ଏମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମିନ୍।